ଅଫିସ୍ ଯିବା ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଏ ଯାଇ ହୁଏନା ବାଟରେ ଅଫିସ୍ ନ ଗଲେ ଆବସେଣ୍ଟ ପଇସା କର ସେଥିପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଫର୍ମାଲିଟି ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏତିକି ପଇସା ଅଛି ମୋ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଏଠୁ ପୁରେଇବା फाइनाली मैं मु ड्रेसअप हो सारी तापर बाहर को गले किसी देखी किसी बाहर मौसम केमी अच्छी फाइनाली सो सम टाइम प्लीज आई विल बी बैक बाय फ्रेंड्स पूरा प्रिपेयर कंप्लीट वे जा किचन रूम लंच देखा भाई राइस मटर तरकारी so yummy please come here friends टिफिन करेगा टाइम हो गलानी बहुत टाइम है टिफिन करेगा टाइम हो गलानी 모두 아이고 이런 거 보여요. कितने रेडी फाइनली ଏବେ ଆମେ ଯିବା କିଛି ବାହାର ମୌସମ ଦେଖିବା ଦେଖିକି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଖାଲି ବେଳ ନନା ବାହାରିଲେ ରେଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଅଫିସ୍ ସୋ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛ लाइट है तो चलो जी बाहर मौसम देखा तो क्लाउडली हेवी रेनी चली टे टे पकड़ा वर्षा देखूँ जना पड़नी अवश्य देखा चेष्टा कर तो फ्रेंड्स जोर पकड़ा जी टवर को तापर देखिए केते बड़ सब घर ये प्रबल घर ये यही जोर मेघ आइला आम ऑफिस केमी जीवु टेंशन हो गला फ्रेंड्स कौन करवा जोर मेघ छात पर केते बड़ घर ये साइड रे विप्रो कंपनी जो इंडिया सॉफ्टवेयर बड़ कंपनी देखा देखा चेष्टा कर फ्रेंड्स आउ बहुत जोर मेघ पकड़ा से भी यूट्यूब वीडियो ब्लॉग्स करुँची सो देखा चाहूँगी चेन्नई मौसम केमी फ्रेंड्स आसन तो फाइनली वो तो ऑलरेडी रेडी है छोट मोट ब्लॉग करके आपण मानक जनाऊँगी मु छोटू ब्लॉग्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो ना आईफोन ना किसी मोर फैसिलिटी एडिटिंग सब मोबाइल करुँची बस मोर प्रोफेशनल ना जे मु आईफोन रे वीडियो करी ब्लॉग्स करी सेमती मोर गोटे जॉब रो बाहर लाइफ रो किसी दृश्य देखा चाहूँगी आपण मान पाखे आ चेन्नई रो किसी भल भल जगह अच्छी जहाँकि देखा जी से मोर दुर्गा पूजा जो आसूची छुट्टी दिन से दिन आम जीवु आमर मैरिना बीच चेन्नई रो बहुत फेमस जगह आपण फ्रेंड्स एमती अच्छा तो बहुत बिंदास रही जॉब लाइफ जिते सारा कष्ट हो बोधे हसी हसी आम लाइफ टाक इनक्रिज करुचु आपण मैंने तो बहुत सारा एंजॉय करेंगे गाँव रही बट मुझे जॉब लाइफ चेन्नई अच्छी जॉब करुँच रोसई खाଇବା निज सब किसी हैंडल निजे ही करा पड़े जोटा कि लाइफ में हो फाइनाली कौन करवा सब कष्ट को खुशी अच्छी मोटर
ପଛର ମୋ କାରଣ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ କୁଲ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ହାପି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଣିଷର ଜୀବନ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ହସନ୍ତୁ ବାସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଟେ ବାସ୍ ଲାଇକ୍ କେବଳ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିବେନି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାହିଁକିନା ଭାଇ ମୁଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ପିଲାଟି ବାସ୍ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲଗ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମହଲ। ସୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ବର୍ଷା ଯିବ। ବାଏ 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 ବାଏ।